Hala na. Genuine ang wheels drill. Yeah! Genuine cell phone repair wheels. Cebu City to North or South. Book na done. Yeah. Hala na. Yeah. Gabi ko mo biyahe kay way traffic sa road. Location to location full tank, let's go. Let's go. Booking sa buntag para ready ang stock. Nigabot na ko trabaho diretso no stop. Battery low, LCD nga crack. Plug ang plera, dalira kaayo ibalik. Di na kinahanglan mo leave sa trabaho. Kami mo atto, serbisyo sakto. Meet up sa parking, Balayo Cafe. Asa ka mo ingon, amo ka nga tuon, okay? Time is money, di pwede maglangan. Chat sa page, humandayo ng transaction. Ready ang tools, ready ang parts, ready ang sakyanan, ready ang heart. Customer first ka na among style, kung genuine ang alang kalidag na amay ng trabaho. Genuine, repair on wheels, home service, nakitang skills. Book sa buntag, trabaho gabi, usapay dugayan. Chat na tayo. LCD battery charging flex, original quality walay stress. Kung software o board ang problema, pick up lang amo na'y bahala. Dili mi shop nga magulat ka, kami mo atto bisa na sa north, south, east, west. Genuine lang yun ang best. Drive, repipe, balhir, balinapod, sunod, boot, bunging, money, move. Customer happy, mao among goal. Paridig service, gana among rule. Genuine, repair on wheels, fast, safe, legit ang skill. Home service, huwag na bayan, usapay dugayan. Genuine, repair on wheels, fast, safe, legit ang skill. Home service, huwag na dayon.